Un brossage des dents efficace et amusant avec la brosse à dents électrique Oral-B pour enfants. Offrez-lui le plus beau des sourires. Dit gerecht is heel lekker. This dish is very delicious. Hoe laat is het? What time is it? Weet je waar dit plaats is? Do you know where this place is? Hoeveel kost het? How much is it? Ik weet het niet. I don't know. Kan ik je iets vragen? Can I ask you something? Nee, ik kan het niet. No, I can't. Wat doe je? What are you doing? Wat is je naam? What is your name? Waar ga je heen? Where are you going?